लक्ष्मी पदमालया पदमा कमला श्रीहरिप्रिया इंदिरा लोकमातमा क्षीराब्दी तनया रमा लक्ष्मीरबिल्वने कदम्ब कुसुमे दिव्यंगना कुंजरे श्वेते चास्य रथे वृषश्च धवले छत्रे ध्वजे चामरे शंखे पद्मवने नरेन्द्र भुवने सिंहासने गोकुले शतैश्वर्य गुणे सदानुवसति श्रीकृष्ण वक्षस्थले। ये जो पवित्र पुण्य मास ये हूँ मास श्रेष्ठ मार्गशीर मास रे जो लक्ष्मी पुराण आपण माने श्रवण करुचंती अष्टादश पुराण मध्यरु आज्ञा जिते पुराण रचना होईछि जिते पुराण रचना होईछि व्यासकृत अष्टादश पुराण ता मध्यरु लक्ष्मी पुराण एमिति गोटाए पुस्तक बा एमिति गोटाए पुराण केवल नरनारींकर शिक्षा जो लुकायित भाव अच्छी ये मानव समाज को दिग्दर्शन दबार गोटाए स्वतंत्र पुस्तक बा स्वतंत्र पुराण ये हूँ माणबसा लक्ष्मी पुराण माध्यम आपण माने श्रवण करुचन। तेबे कहीं ये पुराण को श्रवण कले आमर लाभ कौन कहीं लक्ष्मी पुराण को श्रवण करवा कहीं लक्ष्मी व्रत करवा केमिति भाव रे लक्ष्मी व्रत को आमे पालन करिवा आसंतु जानिबा। प्रकृत रे दिनकरे देवर्षि नारद एवं पराशर मुनि आसीचंती मर्त्य भ्रमण उद्देश्य रे मर्त्य भ्रमण करू करू जेते बेले मर्त्यपुर रे देखिचंती आज्ञा उत्सव लागिछि आनंद उत्सव लागिछि आश्चर्य होई गले देवर्षि नारद कहंतु हे मुनि पराशर आज ये मर्त्य धाम रे कहीं उत्सव मुखरित होईछि नर नारी माने काहंकर पूजन करुचंती समते उत्साहर सहित प्रातः कालरू ये प्रकार आज पूजा अर्चना रे सब आज्ञा माति जाइछंती लागिछंती आज्ञा महालक्ष्मींकर ई जो माणबसा ओषा बा माणबसा जो हेउछि आज्ञा मार्गशीर मास जो गुरुवार बाद्य गुरुवार ये सब पालन करा जाउछि ई काहे कि आज्ञा केमिति भाबरे कौथिपाई ये नर नारी माने महा उत्साहर सहित केड़े उत्साहर सहित को पालन करुचन। ये कथा को सुनी हसिले आज्ञा देवर्षि नारदों कथा सुनी पराशर मुनि हसिले कहले हे देवर्षि तमे कौन ये कथा जानिना ये आउ किछि नुह ये महालक्ष्मींकर जो माणबसा ये महालक्ष्मींकर पुराण रे जो कथा वर्णित अच्छी आज मर्त्यवासी से ही कथार आज्ञा लगी समस्ते लक्ष्मी देवींकर पूजा उपासना करुचंती। पराशर कहउचंती शुण शुण नारद पचारंती पराशर मुनि को उदंत कह कह तपिवर ये कि सचरित ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जातिर करुछंती कि उत्सव आनंद मतिर केउ व्रत कि उपास ओटे हा नाम करंती काहाकु पूजा तार कि नियम। यह शुणी पराशर होई हस हस कहती वचन धीरे शुण विधि शिष्य ए धान माणिका गुरुवार जे अटई लक्ष्मी देवींकर पूजा ए व्रत अटई सबु मास मानंकरे मार्गशीर सार तहिरे पड़ई जेउ जेउ गुरुवार लक्ष्मींकर प्रिय सेही बार मान जान सबुठारु आद्य गुरु 12टी प्रधान एक दिने शुक्ल दशमी गुरुवार पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनर लक्ष्मींकर अति प्रिय अटई से व्रत यह कही पराशर कले मौन व्रत ताहांकु बुझिले पुणी ब्रह्मांक कुमर लक्ष्मी व्रत करिथिला मर्त्ये केउ नर
ତହିଁରୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ କି ସପଲଭି ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ କରିକେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହ ତପି ସାଇ। ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜଇ। ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମୁନି। କହନ୍ତି ହରସ ଚିତ୍ତେ ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେ ନାରଦ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଚରିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଥାରେ ଯେ ହୋଇ ଅଛରତ। କହୁଅଛି ପୁରାତନ କଥା ଅଛି ଯାହା। ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେ ଟି ତାହା। ଏକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ତାହାଙ୍କୁ ହକାରିଲେ ଜଣାଇଲେ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ନଗ୍ର ବୋଲି ଯିବି ମୁଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ। ଦଶମୀ ପାଳନ ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ନଗ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ନଗ୍ର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ସତ୍ୟ, ଦଶମୀ ପାଳନ ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧିଦେବ, ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ତେଣୁ ଏକିରେ ଇଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଯେତେ ପୁରାଣ ରଚନା ହେଇଛି, ଇଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମାନବ ପାଇଁ ନରନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ଏକରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି, ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, ପତିରେବ ଗତି ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ପତି ପ୍ରାଣାଚ ସମ୍ପଦ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟାଣାଂ ହେତୁ ସେତୁ ଭବାନ୍ନବେ ପତି ନାରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ସନାତନ ସର୍ବକର୍ମ ବୃଥା ତାସାଂ ସ୍ୱାମୀରେ ବିମୁଖଶ୍ଚ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନାରୀର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ପତିଭକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏ ସମାଜକୁ। ପତି ସେବା ବିନା ନାରୀର ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଠି ପୂଜା ଉପଚାର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ମା ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ଖରତର ଲିପା ପୋଛା କରିଅଛି। ସେ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପି ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତା କାଟିଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ତାକୁ ଚିତା କଟା ଯାଇଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧାନ ମାଣଟେ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଥିରେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ୍ୟ ଦେଇ ତା ଉପରେ 3ଟି ଗୁଆ ଥୋଇ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପୂଜା ଉପଚାର ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଶରଣ ପଶିଛି। ଏକ ଭାବ, ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଶରଣ ପଶିଛି ମାଙ୍କ ପଦ କଞ୍ଜରେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛି ମାଙ୍କ ପଦ କଞ୍ଜରେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଚାରକୁ ସଜାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ମା ଆଉ ତାର ଦଇନି ସହିପାରେ ନା, ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନିକଟରେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ମା ତ ବଳିଲା ଶରଦା, 2 ପାଦ ଦେଇ ମାଗ ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହିଲେ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ହେ ନବର, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋହର। ସେଇଠି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଛି, ମା ଗୋ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛ, କି ବର ମାଗିବି ମାଗୋ, ମାଗି ନ ଜାଣଇ। ମୁଁ ତ ମାଗି ଜାଣିନା, କଣ ମତେ ଦେବ? ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବୁ ମା ତ ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ମା ମତେ ଅମର ବର ତୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର। ସେ ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବର ତୁ ମାଗୁଛୁ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ, ଅନ୍ତ କାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପନ୍ଦରେ ପଶିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମର୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ଥିବୁ ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ।
तापर जाई विष्णु पंजरी पशिबु जेतबे चंडालुणी को आशीर्वाद प्रदान करी फेरिबा समय रे प्रभु बलरामंकर लक्ष्य पड़िछि लक्ष्मी आज्ञा चंडालुणी घर आसुचंती एतिकी बेले प्रभु बलराम डाकिले कन्हाई रे देख देख कन्हाई तो भारी जाचार उभा होई अछि जाई चंडालुणी घर हाड़ी द्वारे थिव लक्ष्मी थिव पाण द्वारे स्नान न करी पशुची देउल भितरे यही परी सबु दिने देउले पशुची आम दुई भाई को भी टाळ कराउछि कहले ये प्रकार जो अनीति करुछि लक्ष्मी से लक्ष्मी राव बड़ देउल रे स्थान नाही निश्चित भाव रे ताको ए बड़ देउल रु आमे तड़ी दबा बाहर करि दबा जेते प्रकार अनुनय करिसंती से दिन प्रभु जगन्नाथ जदि लक्ष्मी दोष करिसंती आउ थरे लक्ष्मी कर ए दोष देखिबा निश्चित भाव रे ताको घौड़ाई देबा जदि लक्ष्मी दोष करिसंती स्वर्गपुर रु देवता माननकु आनी तांकु जाति करैबा तांकु निश्चित भाव रे शुद्ध करी पुणी ई श्रीमंदिर रे आमे स्थान दे जगन्नाथ जदि तोर भारीजा प्रति एते शौक रहिछि मो बड़ देउल को तमे आसीबो ना जा सही चंडाल सही रे नगर निर्माण करी तमे सही रही धिक्कार वचन प्रभु सही न पारिले छाड़िली बोलिण रंग अधरे बोइले कहले आवश्यक नाही भाई कि रेठी आज्ञा शिक्षा रहिला लक्ष्मी पुराण रे भातृभक्ति प्रभु जगन्नाथ जो भक्ति देखैचंती प्रभु बलरामंकर वाक्य को सेदिन खंडन करि पारले ना तेणु आज्ञा बरं सेठी आज्ञा लक्ष्मी को छाड़िबे बोली स्थिर कले अंतर मध्य जाओ लक्ष्मी तुमर ग इठी कार्य नाही तेणु लक्ष्मी देवी जेतेबेले पहुंचीचंती श्रीमंदिर रे प्रवेश करिवे दशमी पालन अन्न रांधिवे दुई भाई आज्ञा पत्थर उद्दी छिड़ा हेले कहले लक्ष्मी तमर आउ ये बड़ देउल रे स्थान नाही तमे चंडाल साई को जाइथिलो तेणु आज्ञा जातियाण भाव आज्ञा जदि आज्ञा पुरी रे आज जाति नाही कहते आज्ञा पुरी रे जाति नाही ब्राह्मण हस्तु चंडाल छड़ाई खाइब जदि ए कथा होइछि केवल मां महालक्ष्मी निश्चित भाव रे जानिबा आज ये पवित्र लक्ष्मी पुराण माध्यम रे जो शिक्षा प्रदान करा जाइछि तेणु आज्ञा धिक्कार वचन सही पारले ना जिते प्रकार अनुनय विनय कले मध्य से दिन लक्ष्मी को घर तड़ी देले आज्ञा जगन्नाथ एवं बलराम मां लक्ष्मी से दिन कांदी कांदी जाउछंती जेतेबेले कांदी कांदी जाउछंती